अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर जे बयान जे हवाले सां। हिकु NGO जे प्रोग्राम में सिंध जे वॾे वज़ीर ॻाल्हाईंदे चयो त हिते फ़र्दनि जी हुक्मरानी आहे, जेकॾहिं हू कंहिं बि मामले ते ॻाल्हाए थो त मुश्किल में अची वञे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त पार्लियामेंट खां सवाइ को बि इदारो सुप्रीम न आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे गैर फ़ाल कयो वियो आहे। 4 भेरा दरख़्वास्तूं ॾियण बावजूदि इन मामले ते अञा ताईं हेयरिंग नाहे थी सघी। महता में शादी तक़रीब जी इजाज़त न मिलण ते हिकु माण्हू अदालत में वियो ऐं संदसि हुकुम ते उते गर्ल्स मेडिकल कॉलेज ठाहिण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त इन मामले खे पिणु हू अदालत में चैलेंज कंदा। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अपोज़िशन लीडरनि जी सिंध में अपोज़िशन अॻवाननि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां। अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख, GDA मेंबर हसनैन मिर्ज़ा, MKM मेंबर कंवर नवी जमील, बिलाल गफ़ार ऐं ॿियनि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध हुकूमत जे मथां बदतरीन इल्ज़ाम हणंदे चयो त सिंध में बदतरीन डिक्टेटरशिप आहे। जॉइंट अपोज़िशन जो मुतालबो हो त फौरी तौर सिंध असेंबली जो इजलास घुराए वञे। अपोज़िशन जो इहो बि चवणु हो त सिंध में कणिक जूं 16 लख बोरियूं गुम थी चुकियूं आहिनि। अटे जी क़ीमत सिंध में वधी वई आहे। नवां सिस्टम लैंड ग्रेबिंग कनि पिया। लोकल बॉडीज़ जो इशू आहे। अमन अमान जी सूरत हाल इंतहाई ख़राब आहे। अपोज़िशन अॻवाननि जो इहो बि चवणो त हुकूमत न पर सिस्टम हले पियो, करप्शन जो राज आहे ऐं हींअर खां ई इलेक्शन खे हाईजेक करण जी कोशिशि कई पई वञे। नाज़रीन, इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद। एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली अदील अहमद बसा सां गॾु आहिनि। अदील साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपने एंथनी साहब, क्या कहेंगे? CM साहब ने बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी है कि यहाँ फर्दों की, लोगों की हुक्मरानी है। अगर किसी भी मामले में वो बोलते हैं या बोला जाता है तो बड़ी मुश्किल आन पड़ती है। क्या कहेंगे? सॉरी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रही हैं आप? एंथनी साहब, CM सिंध ने कहा है कि यहाँ पर फर्दों की हुक्मरानी है, लोगों की हुक्मरानी है। अगर किसी भी मामले पर बात की जाती है तो मुश्किल आ जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अर्ज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से एक ही बात पे यकीन रखती है। उनकी फिलॉसफी एक ही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और जमहूर की हक हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और आज तक मीडिया ट्रायल का भी सामना कर रही है। उसमें चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, हम तो मीडिया ट्रायल का सामना करते हुए आ रहे हैं। हम अदालतों में झूठे मुकदमात का सामना करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी झगड़ा तो यही है कि हम तो चाहते हैं कि जी जो जमहूर का हक के हुक्मरानी है उसको इस मुल्क में किसी तरीके से उस बालादस्ती को कायम किया जा सके। तो जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब ने आज भी यही बात की है कि जी जो अवाम का हक के हुक्मरानी है वो अवाम को दिया जाए। अवाम जो है वो अवाम जो जिनको मुंतखब करके इस मुल्क के ऐवानों पर लाना चाहती है उसको जो है स्ट्रेंथन किया जाए। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ठीक। अदिल साहब, क्या कहेंगे? CM सिंध ने एक निजी तकरीब में बात करते हुए कहा कि यहाँ पर फर्दों की हुक्मरानी है। अगर वो किसी भी मामले में बोलते हैं तो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से उनका कहना था उसको भी गैर फाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से उनका कहना था कि हमने 4 बेरा एप्लीकेशंस दी हैं, उसके बावजूद इस मामले पर हेयरिंग नहीं हो सकी अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मुझे चीफ मिनिस्टर सिंध साहब की स्टेटमेंट जो है उसका कोई लॉजिक मुझे उसकी समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो फर्दों की हुकूमत की वो बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना समझूं कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो अदालत का नोटिस है शायद उससे तकलीफ हुई है CM सिंध साहब को। और उस पे अदालत का ने नोटिस क्यों लिया, बुनियादी वजह क्या बनी, अदालत ने क्यों नोटिस लिया? अदालत ने इस वजह से उस पर नोटिस लिया और उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, केस इनिशिएट हुआ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कमीशन लेकर भर्तियां जो है वो की जा रही थी, ना कि मेरिट पे हो रहा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड थे, जो उसके सेक्रेटरी थे, उन साहब के खानदान के अपने उन्होंने पूरे लोग जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात पास करवा के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने भर दिया, ठोस दिया उन्होंने। इसी तरीके से मेरिट की और धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आई तो अदालत ने उसका नोटिस लिया। तो मेरे ख्याल से इस तकलीफ के होने से पहले अगर CM साहब थोड़ी सी तकलीफ कर लेते और अपने डिपार्टमेंट्स में होने वाली ये जो लूट मार और ये जो बेजाब्तियां थी इसका वो पहले से नोटिस लेते तो अदालत को नोटिस लेना ना पड़ता। इसी तरीके से CM साहब को शायद
اس طرح کے نوٹسز لینے کی عادت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے 500 سے زائد افسران جو ہیں وہ نیب سے پلی بارگین کرنے کے بعد بھی اپنے عہدوں پر براجمان ہیں, اور ان میں سے جو سب سے سر فہرست ہے ان کا وہ سی ایم صاحب کے فائنانس سیکٹری ہے. سی ایم صاحب خود فائنانس منسٹر بھی ہیں, اور ان کے جو فائنانس سیکٹری ہیں وہ صاحب جو ہے نیب سے پلی بارگین کر کے بیٹھے ہوئے. تو اگر سندھ پبلک سروس کمیشن میں یہ ہو رہا ہوگا, سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں, وہ سی ایم سندھ کے ان پہ ہوئی ہیں اور ان کے حکم پہ ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے عدالت نے جو ہے وہ غیر فعال کیا. لیکن سی ایم سندھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے حکم پہ دفعہ ہوئی ہے, انہوں میں نے نے جو کہا ان ہے کے ناک کے نیچے ہوئی ہے. جی ان کی ناک کے نیچے ہوئی ہیں. 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن درخواستیں دی, اس کے باوجود ہیئرنگ نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ پھر تو یہاں پر فردوں کی حکمرانی ہوئی نا. سی ایم صاحب سے کوئی پوچھے کہ ایک غریب آدمی جو کہ 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو انصاف ملتے ہوئے, ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی, اس پہ تو ان کو کبھی وہ نہیں ہوئی, توفیق نہیں ہوئی کامنٹ کرنے کی. غریب آدمی کے لیے تو ان کو جو ہے وہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ان کو پبلک سروس کمیشن کی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ جس میں درجنوں کے حساب سے اور تھوک کے حساب سے جو ہے وہ غیر میرٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اس پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جو لوگ 20 سال عدالتوں میں رلتے ہیں اس پہ سی ایم صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں اینتھنی صاحب کا موقف اس پہ لے لوں. اینتھنی صاحب, گفتگو آپ نے عدیل صاحب کی سنی ہوگی. عدیل صاحب کا کہنا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے غیر فعال ہونے کی بات سی ایم سندھ کر رہے ہیں, وہ شکایت کر رہے ہیں کہ 4 دفعہ درخواستیں دینے کے باوجود اس معاملے پر ہیئرنگ نہیں ہو رہی. تو اس کا سی ایم صاحب کے ناک کے نیچے جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی, کہیں یہ معاملہ اس طرف تو نہیں جاتا؟ عدالت نے اسی وجہ سے نوٹس لیا اور پبلک سروس کمیشن کو غیر فعال کیا ہے. دیکھیں جی, میں معزز عدالت کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا, لیکن ایک چیز جو بحیثیت سندھ کے ایک شہری ہوتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں رویوں کو, تو کیا دوسرے صوبوں میں کہیں پر کوئی ایسے چیلنجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں پر کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہوا ہو سندھ پبلک سروس کمیشن میں, ٹھیک ہے نا, لیکن کیا ملک کے دوسرے صوبوں میں بڑی آئیڈیل سچویشن ہے؟ کیا معلوم جبا جو دیکھیں نا, یہاں پر تو نہ زمین ٹرانسفر کر سکتے ہیں, نہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت سندھ کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ان کو ہم نوکریاں دے سکتے ہیں, نہ اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں سندھ کے ساتھ ایک امتیازی سلوک رکھا گیا ہوا ہے. آج کیا پنجاب میں زمینوں پر قبضے نہیں ہوتے؟ کیا گورنر جو موجودہ گورنر ہے ابھی, جب یہ پہلے مسلم لیگ نون کے گورنر تھے, کیا قبضوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے, گورنرشپ چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے؟ کیا معلوم جب سندھ کے کسی علاقے میں ہے, کیا وہاں پر زمینوں پر قبضے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوتی؟ لیکن سندھ کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسی بھی صوبے کے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ بیسکلی اس صوبائی حکومت پر یا وفاقی حکومت ہو, جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں وہ ان پر ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. آپ سندھ بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 2-3 سالوں میں کس طریقے سے وہ اپنے جو ہے ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں. اگر سندھ کی حکومت کی اتنی ہی پرفارمنس بری ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی اتنا ہی مایوس کن ڈیلیور کرتی ہے, تو پھر نہ تو لوگ یہاں پر ٹیکس دینے کو تیار ہوں, نہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو منتخب کرنے کو تیار ہوں. یہ چند اداروں کے امتیازی رویے ہیں جن کی وجہ سے سندھ کے شہری جو ہے وہ اس ساری پریشانیوں کا شکار ہیں. اینتھنی صاحب, یہاں میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں, ابھی کچھ ہی وقت دن پہلے سندھ جو ریونیو بورڈ کے حوالے سے جتنی زمینوں کے کھاتوں میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا تھا, کرپشن کا, وہ بھی شاید پوشیدہ نہیں رہی ہوگی آپ سے, یہ میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئی تھی. میں نے اپنے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی. میں نے کب کہا کہ جی بہت آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن دوسرے صوبوں میں بھی اگر آئیڈیل سچویشن ہے تو وہ بھی ہمیں بتائی جائے. اگر وہاں پر بھی کہیں پر کوئی مس ہیپ ہو رہے ہیں, irregularities ہیں, تو وہاں پر بھی معزز عدالت کو اسی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے جس طریقے سے وہ میں لیتی ہیں. تو ہمیں مطلب کہیں پر کوئی امتیازی سلوک نظر نہیں آئے گا نا. ہمیں تو یہ مطلب رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سندھ میں ہی ساری جو ہے وہ برائیاں ہیں. کیا دوسرے صوبوں میں آئیڈیل ہے تو مجھے بتائیے آپ. ٹھیک, عدیل صاحب کیا کہیں گے آپ؟
سنی صاحب قابل احترام ہے, میں تو ان کی کافی بہت عزت کرتا ہوں, میں ان کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کی بنیادی جو لاجک جو بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے, وہاں پہ بھی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں. جی اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں اور غلط کام ہو رہا ہے تو سندھ بھی پیچھے نہیں رہے گا, وہ بھی یہ کام کرے گا. اچھا, اینتھنی صاحب کا کہنا تھا کہ سندھ کو ٹارگٹ کیوں کیا جائے, سندھ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ دوسری چیز میں اینتھنی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں 2013 میں جب ہم آئے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اور زمینوں سے قبضے اور انلیگل پلازوں کا گرانا وہ حکومت خیبر پختونخوا نے خود کیا تھا. وہاں پہ عدالت کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑی, وہاں پہ حکومت نے خود جو ہے وہ زمینیں آج بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ معلم یہ جو سوات ڈویژن ہے وہاں پہ یہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں دریا کے کنارے جو ہوٹلز اور انلیگل بنے ہوئے تھے, اس میں ایم این ایز, ایم پی ایز کے اور سینیٹرز کے پلازے جو ہیں وہ بھی گرائے گئے. اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے, وہاں پہ کیا گیا. اب آپ پنجاب کا دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی ایک روتھلیس قسم کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, جس میں انلیگل پیٹرول پمپس بھی گرائے جا رہے ہیں, انلیگل پلازے بھی گرائے جا رہے ہیں. وہاں پہ زمینیں جو ہیں وہ ریلویز کی, وہاں پہ زمینیں ایگریکلچرل لینڈ کی, وہاں پہ دیگر زمینیں واگزار کروائی جا رہی ہیں. عادل صاحب, ان کے ذمہ داران کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل ہو رہی ہے, ان کے خلاف کیسز انیشیٹ ہو رہے ہیں, اور جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پراپر قانون کے تحت کیسز رجسٹر کر کے ان سے ریکوریز بھی کر رہی ہیں. جتنا عرصہ وہ اس پہ قابض رہے ہیں اس کی آمدن لگا کر اس حساب سے ان کو پینالٹی اور ریکوریز جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہیں. اسی لیے پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی 3 سال کی جو ریکوریز ہیں وہ نیب کی 20 سال کی ریکوریز سے زیادہ ہیں. اسی لیے وہاں پہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ریکوریز بڑھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں عدالتوں کو نوٹس لینے سے پہلے حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں پہ خود سے یہ ڈرائیو شروع کی, یہ ذمہ داری اٹھائی اور وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ہم یہاں پہ سندھ حکومت یہاں پہ یہی کچھ کرنا شروع کر دے تو عدالت کو نوٹس لینا نہیں پڑے گا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ سچویشن جو ہے وہ آئیڈیل ہے کہیں کسی اور جگہ بھی, آئیڈیل سچویشن تو کسی صورت میں ہو نہیں سکتی, لیکن گورنمنٹ کا انٹینٹ, گورنمنٹ کا ول جو ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. لیکن مجھے نظر کیا آتا ہے گراؤنڈ پہ, مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ملیر ندی کی زمینوں پہ آج بھی قبضے ہو رہے ہیں, آج بھی جو ہے وہ مہران ٹاؤن کی زمینوں پہ آج بھی قبضے ہو رہے ہیں. ایس ڈی پلاٹس جہاں پہ اسکول بننے چاہیے تھے, کالجز بننے چاہیے تھے, پارکس بچوں کے بننے چاہیے تھے, قبرستانوں کی زمینوں پہ آج بھی قبضے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو اس پہ میرے کہنے پہ یقین نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ کسی دن میڈیا کا کیمرہ جو ہے وہ لے کے چلے, میں آپ کو سارا وزٹ کرواؤں کہ کہاں کہاں آج بھی حکومت سندھ کی ناک کے نیچے قبضے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال حکومت خود کنٹرول نہیں کرے گی تو کہیں نہ کہیں عدالت کو تو نوٹس لینا پڑے گا. بالکل, اس کو تو پھر ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک, میں اینتھنی نوی صاحب, آج جوائنٹ اپوزیشن نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, حلیم عادل شیخ اور حسنین مرزا, کنور نوید جمیل, بلال غفار اور دوسرے اپوزیشن رہنماؤں نے مل کے پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے, 16 لاکھ سے زائد کی گندم سندھ میں چوری ہو چکی ہے اور آٹے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. سندھ میں حکومت نہیں لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے, کرپشن کا راج ہے, اور کرپشن کے پیسوں سے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں ابھی سے شروع کی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پر گفتگو پہلے ہو رہی تھی کہ سندھ میں زمینوں پہ قبضے اور یہ الزامات آج بھی لگے ہیں, یہ الزامات آج کی پریس کانفرنس میں بھی لگے ہیں. جی, میں اسی طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ الزامات لگا کون رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیے مجھے. اگر آپ بات کرتی ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب کی, ریکارڈنگ چلو ہے جی, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر صاحب کی کہ جی وہ الزام لگاتے ہیں, تو ان کا تو اپنا ماضی حال آج تک قبضوں کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا رچ ہے کہ وہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے کچھ. یہ عدیل صاحب سے پوچھ لیجیے خود ہی کہ جی حلیم عادل شیخ صاحب کن معاملات کی وجہ سے مشہور ہیں ملیر میں, یا کراچی کی کسی بھی زمین پہ, یا 7 ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. چلیں بلال غفار کے حوالے سے وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات, کنور نوید جمیل بھی یہی کہہ رہے ہیں, حسنین مرزا بھی. نہیں دیکھیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, اتنے پارسا ہیں کہ ان کو اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آ رہا
दूसरों का शतीर नजर आ रहा है उनको। पहले तो वो कम से कम बात करे ना कि जी मैं माजी में इन सारी चीजों में रहा हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं वो सारे कब्जे वापस करता हूँ, जितने फार्म हाउसेस पे मैंने कब्जा किए मैं सारे वापस करता हूँ, और फिर मैं सिंध हुकूमत पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाने की कर सकता हूँ। पहले अपना दामन तो साफ कर लेना आप। अब सबसे बड़े लैंड ग्रेबर ये बने हुए हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज को हुकूमत सिंध मॉनिटर करती है या कहीं कानून के दायरे में लाना चाहती है, तो आपके लिए बड़ा आसान इल्जाम है कि जी सिंध हुकूमत कब्जे कर रही है, सिंध हुकूमत कर रही है। भाई आज जैसे काबजीन को रोक रही है, आप इनसे पूछ लीजिए कि माजी में जब इन्होंने सियासत की थी तो इनकी जमीनों की क्या वो उस वक्त हैसियत थी, या कितनी जमीनें थी उनके पास। आज ये जब अपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए सिंध में, और जो इनका सियासी सफर रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, और जितनी जमीन ये एक्वायर करके आज बैठे हैं, उनका कोई लीगल स्टेटस बताएं, कोई उनका कोई उनका वो बताएं तो सही ना, कोई ऐसा एविडेंस दें कि हाँ जी ये मेरा जरिया मुआश था, ये मेरा इन वजहों से मैं बेनिफिशियरी हुआ और आज मैं इतनी जमीनों का मालिक हूँ। सबसे बड़े लैंड ग्रेबर तो खुद इन अपोजिशन लीडर ने पीटीआई के। ठीक, तो इनको तो बात करने से पहले कम अपने गिरबान भागना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। लेकिन एंथनी साहब, सिंध में क्या गंदम के हवाले से सूरत हाल बेहतर है? 16 लाख से ज्यादा की गंदम चोरी नहीं हुई। कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, मीडिया में तस्वीरों के साथ ये चीजें मेंशन हो रही हैं कि कितनी गंदम टन जो है वो खराब हो रही है, गल रही है, सड़ रही है, जबकि लोग आटे के एक दाने को तरस रहे हैं। अच्छा, मैं चूंकि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, मैं मतलब इसलिए वो डे टू डे चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं देख पा रहा, तो मेरी नजर से ये खबर गुजरी नहीं है। पिछले एक हफ्ते से मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, मैं इस वक्त पंजाब में हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि इस खबर की क्या हैसियत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको पता है कि मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ और उस पर कोई कमेंट भी कर सकता हूँ। आदिल साहब, क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने एंथनी साहब की सुनी, उन्होंने कहा सबसे बड़े जो लैंड ग्रेबर है वो खुद अपोजिशन लीडर हैं। देखिए, मैं दोबारा एंथनी नवीद साहब की लॉजिक को वही पुरानी लॉजिक कह रहा हूँ कि देखें कि कोई और अगर लैंड ग्रैबर है तो फिर पीपल्स पार्टी भी लैंड ग्रैबर बनेगी। अगर ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हैं तो पीपल्स पार्टी को खुली छूट है कि वो सिंध में सारे कब्जे करते रहें। एक तो मैं इस लॉजिक से डिसएग्री करता हूँ, ये तो एक अजीब सी लॉजिक है, बड़ी गैर मंतकी किस्म की बात है। दूसरा जो है, मैं ओपनली आज आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से एंथनी नवीद साहब से ये गुजारिश करता हूँ जी कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के, उन पर आप लोग इल्जामात लगाते रहते हैं कब्जों के। ठीक है, आपके पास सिंध की हुकूमत है, आपके पास सारे इदारे हैं, आपके पास एंटी करप्शन का भी इदारा है, आपकी कंट्रोल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का भी इदारा है, केडीए का भी इदारा है, एमडीए का भी इदारा है, आपके कंट्रोल में जो है वो पुलिस भी है, सारे इदारे आपके पास हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जो उनके नाम पे जमीनें, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो अपनी तफसील बताएं? वो क्यों बताएंगे अपनी तफसील? आदिल साहब, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर इंतकाम का जो है वो इल्जाम लगा दिया जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ प्लीज। आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आप एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बैठ के कि हलीम आदिल शेख साहब पहले इतने जमीनों के मालिक थे और सियासत में आने के बाद इतनी जमीनों के मालिक हुए, और जिन जिन जमीनों के वो मालिक हैं उनका लीगल स्टेटस जो है वो आवाम के सामने रखें, और फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अगर उसमें कोई इलीगैलिटीज है, उसमें कुछ खराबियां हैं तो उसके खिलाफ एक्शन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडरशिप जो है, कोई नुमाइंदा, कोई वर्कर आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि अगर आप हलीम आदिल शेख साहब को गिल्टी साबित कर सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक, आदिल साहब, सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। जी प्लीज। हलीम खान के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी इनिशिएट की, कोई उनके साथ तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो नैब की अदालत में नारे लगाने नहीं गया, उन्होंने अपना केस पूरा फेस किया, ट्रायल बेस किया, उसके बाद जो है नैब से जब वो क्लियर हुए तो वो वापस आए। इसी तरीके से पंजाब के वजीर जंगलात सफ्तैन खान पे नैब ने रेफरेंस तैयार किया, उन्होंने रिजाइन किया, वो गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन सारी नैब ने उनकी की, वहां से वो क्लियर हुए, निकल कर आए। इसी तरीके से हमारे जिन जिन लोगों पे इल्जामात लगते हैं, हुकूमत उनके साथ खड़ी नहीं होती, ना उनके साथ हमारी लीडरशिप खड़ी होती है, वो उनको अपना जवाब खुद देना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी इल्जामात। आदिल साहब, गुफ्तगू आपने की, लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि इंतकामी कार्रवाइयों को लंबा और तवील बनाना जो है वो नेब का काम है। अपोजिशन के खिलाफ वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, जबकि अपने जितने भी वज़रा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात आते हैं तो उनको इस तरह की छूट मिल जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
नाज़रीन, PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर अदील अहमद ऐं PTI पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर एंथनी नवी जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर जे बयान जे हवाले सां। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त हिते फ़र्दनि जी हुक्मरानी आहे। जेकॾहिं कंहिं बि मामले ते ॻाल्हाइजे थो त मुश्किल थी वञे थी। मेहता पैलेस जे हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त इन मामले खे हू चैलेंज कंदा। इन खां अलावा सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त पब्लिक सर्विस कमीशन खे गैर फ़ाल कयो वियो आहे। 4 भेरा दरख़्वास्तनि बावजूद उन ते हेयरिंग न थी सघी आहे। नाज़रीन, इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सियासी तर्जुमेगार जामी चांडियो साहब। जामी साहब, भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी सभी। जामी साहब, छा चवंदो सिंध जे वॾे वज़ीर कल्ह हिकु NGO जी तक़रीब में ॻाल्हाईंदे चयो त हिते फ़र्दनि जी हुक्मरानी आहे। जेकॾहिं कंहिं बि मामले ते ॻाल्हाइजे थो त पोइ मुश्किल अची वञे थी। सिंध जे वॾे वज़ीर इहो बि चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे गैर फ़ाल कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मामले ते 4 भेरा सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल करायल दरख़्वास्त बावजूद अञा ताईं इन मामले ते हेयरिंग न थी सघी आहे। छा चवंदो? सभी मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे। ठीकु आहे त बिल्कुलु हिन वक़्तु जेके अदालतूं आहिनि उहे दरअसल हिकिड़ो पूरो रियासती निज़ाम जेको आहे न जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो कोन थो करे। साल 300 कराची में जेका पैलेस आहे मेहता पैलेस आहे, जी, हाणे अहिड़ी तारीख़ी जाइ के अदालत ई करार ॾिनो आहे, डेंटल कॉलेज खोलियो। केॾो ग़लति फ़ैसिलो आहे। पार्लियामेंट जे हूंदे तव्हां ॾिसो रोज़ ऑर्डिनेंस जारी थिए थो। जेकॾहिं ऑर्डिनेंस जारी करणा आहिनि त पोइ मुल्क में जमहूरी ज़रूरत कहिड़ी आहे? पोइ मुल्क में ज़रूरत कहिड़ी आहे पार्लियामेंट जी? पोइ छो ज़रूरत आहे आइनी रूल जी? जेकॾहिं सॼो हुकूमती वहिंवार ऐं जेकॾहिं सभु आइनी मामला ऑर्डिनेंस ज़रिए करणा आहिनि त पोइ आख़िर कहिड़ो जवाज़ आहे पार्लियामेंट जो? छो था ख़र्च कयो अरबे रुपया इलेक्शन ते? त ऐं साॻी ॻाल्हि मां चवणु चाहींदुसि, जीअं वॾे वज़ीर चयो आहे त उन ॻाल्हि इहा दुरुस्त आहे। मसइलो इहो आहे त इहो साॻियो कमु जेको आहे उहो सूबाई हुकूमतूं बि कनि थियूं। मतिलबु इहा साॻी शइ सूबाई हुकूमत ते बि लागू आहे। त वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, सूबाई हुकूमत हुजे, अदालतूं हुजनि, मुल्क जो रियासती निज़ाम हुजे, हिन वक़्तु हिकिड़ो क्यास आहे, हिकिड़ो इंतिशार आहे जंहिंमें हक़ीक़त इहा आहे त रूल ऑफ लॉ नज़र नथो अचे। मुल्क जो को डायरेक्शन न आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल न आहे। इन करे मां मुराद अली शाह साहिब जी इन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कंदे त बिल्कुलु इहो थी रहियो आहे। पर इन ॻाल्हि जो दाइरो वसी थो करणु चाहियां त इहा साॻी शइ लागू सूबाई हुकूमतुनि ते बि आहे। तव्हांजा डेवलपमेंट जा फंड्स लैप्स कनि था, तव्हांजे यूनिवर्सिटियुनि में बहितर माण्हू वठल न आहिनि, तव्हांजी गवर्नेंस में तमामु घणा इशूज़ आहिनि ऐं इहा साॻी सूरत हाल सेंट्रल गवर्नमेंट जी आहे। जामी साहब, जेकॾहिं पार्लियामेंट सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणो त पार्लियामेंट खां सवाइ को बि इदारो सुप्रीम न आहे। पार्लियामेंट आहे, असेंबलियूं आहिनि, कानून साज़ी कंदड़ इदारा आहिनि, तव्हांखे उन्हनि जी किथे रिट नज़र अचे थी? हाणे इहा ॻाल्हि सही आहे, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे। मां बि इहा ॻाल्हि चवां थो त जेके हिन वक़्तु ॾिसो न, जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चइबो ई हिन ॻाल्हि खे आहे त सूबाई हुकूमतूं हुजनि या वफ़ाक़ी हुकूमतूं हुजनि या अदलिया हुजे, पर हर को शोबो रियासत जो हर को शोबो आइन जे मातहत हूंदो, कानून जे मातहत हूंदो। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त PTI जी गवर्नमेंट जॾहिं खां आई आहे उन्हनि अर्ली तरमीम खे न मञियो आहे, उन्हनि कॉन्स्टिट्यूशन खे बाईपास कयो आहे, उन्हनि पार्लियामेंट खे डमी करे छॾियो आहे। बिल्कुलु तव्हां ॾिसो त रोज़ था जारी थियनि ऑर्डिनेंस। जेकॾहिं सदर खे ऑर्डिनेंस जारी करणा आहिनि त पोइ आख़िर जवाबु कहिड़ो आहे पार्लियामेंट जो? पर साॻे वक़्तु मां चवणु चाहियां थो त इहो अधु सच आहे या इहो सच जो हिकिड़ो पासो आहे। ॿियो पासो इहो बि आहे त मिसाल तौर जेके सूबाई हुकूमतुनि वटि सूबाई असेंबली में स्ट्रेंथ आहे, जेका मेजॉरिटी आहे, तव्हां बि त 50 शयुनि जे बारे में करे सघो था, कानून साज़ी करे सघो था, पंहिंजो हक़ इस्तेमालु करे सघो था। हे जेका मेहता पैलेस वरितो आहे वापसि, तव्हां उनजे बारे में सूबाई असेंबली खे अख़्तियार आहे त कानून साज़ी करे सघे। अॻे मौजूदु आहे पर उनखे वधीक इम्प्रूव करे सघे। इनखे चैलेंज करण जो सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त भई इन फ़ैसिले खे चैलेंज कयो वेंदो। ॾिसो, चैलेंज करण बि ज़रूरी आहे, हिकिड़ो पासो इहो आहे। पर सवाल इहो आहे त जिन जिन मामलनि में सिंध जे बुनियादी मफ़ादनि खे धकु रखे थो या अदालतूं पंहिंजूं हदूं उणांगियूं थियूं या फेडरल गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट करे थी या जारी थियनि था ऑर्डिनेंस, त उनजे बारे में तव्हां लिजिस्लेशन कयो न। तव्हां वटि सूबाई असेंबली जो फोरम आहे, तव्हां मुकमल कानून साज़ी करे सघो था। यानी जेका बि सूबाई लिस्ट आहे उनजे अंदरि सूबा ख़ुदि मुख़्तार आहिनि, पर तव्हां ॾिसो त जे कानून ठहिया आहिनि उन्हनि जा रूल्स ऑफ बिज़नेस कोन्हनि, उन्हनि ते अमल न पियो थी सघे। ऐं जेके कानून पुअर आहिनि जिन में अॻे ई इम्प्रूवमेंट गुंजाइश आहे, त हिकिड़ो ज़ाहिर आहे त
जेको मुराद शाह साहब चयो आहे दुरुस्त चयो आहे, इहो सही आहे त फेडरल गवर्नमेंट नथी मञे ऐं अदालतूं ओरांदियूं थियूं, पर इन सां गॾोगॾु सूबाई हुकूमतूं बि ईअं ई थियूं कनि जीअं जेको ठीक जामी साहब पो सिंध में इहा किराए कई वञे थी त भई हुननि खे कमु करणु नथो ॾिनो वञे या को ऑफिसर कमु करण खां डिॼे थो लवाए थो, इन जो जेको डेवलपमेंट्स जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि कई, मनसूबनि में जेका खुर्द-बुर्द थिए थी, करप्शन थिए थी, त सूबाई हुकूमत खे इन शइ तरफ़ बि त ॾिसणु घुरिजे न। ॾिसो सभिनी में मां तव्हांजे प्रोग्राम में अॻु में बार बार चवंदो रहियो आहियां त इहा ॻाल्हि जेका शाह साहब कई आहे दुरुस्त आहे, त ठीकु आहे त उन्हनि खे केतिरनि शोबनि में केतिरनि मामलनि में रुकावटूं हुजनि था, हर्डल्स हुजनि था, नथा करे ॾियनि, इहो दुरुस्त आहे। पर मुंहिंजो सुवाल आहे त इहा त ॻाल्हि ठीकु थी, असां इतफ़ाक़ कयूं था, पर जेके 50 शोबा तव्हांजे हथ में आहिनि जंहिंमें तव्हांखे कोई झलण वारो कोन्हे, तव्हांखे कोई रोकण वारो कोन्हे, तव्हां उनमें इम्प्रूव करे सघो था गवर्नेंस खे, पंहिंजे इंतिज़ामी मामलनि खे, सर्विसिस खे, पंहिंजे इदारनि खे, उन में तव्हां छो था कयो? मां चवण ई इहो आहे त ईअं चवणु त फ़क़ति हू कनि था, उहे त ग़लति करे रहिया आहिनि, दुरुस्त ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, पर सुवाल इहो आहे त माण्हू तव्हां खां पुछंदा त बाबा जेको तव्हांजे हथ में डोमेन आहे तव्हां उन में तव्हां छा था कयो? त हक़ीक़त इहा आहे त माण्हू जेको आहे आम माण्हू जो आहे या जेके उहे त ॾिसनि था त हिन सॼे रियासती बहरान में न उन्हनि जे मदद लाइ या उन्हनि जे सहकार या उन्हनि जी तरक़ी लाइ सूबाई हुकूमतूं एफिशिएंट आहिनि, न फेडरल गवर्नमेंट जी आइन खे मञे, न अदालतूं थियूं पंहिंजे अधु में रहनि, त हिकिड़ो ज़ाहिर क्यास आहे, हिकिड़ो इंतिशार आहे, हिकिड़ो पूरी जनत नथी आहे जमहूरियत जे नाले में। त जेको शाह साहब चयो आहे मां हुन सां इतफ़ाक़ थो कयां, पर इहो अधु सच आहे। असांजो चवण इहो आहे त हुन सां गॾोगॾु तव्हां उनजे ख़िलाफ़ उथी बीहंदव, तव्हांखे माण्हू बिल्कुलु तव्हां सां गॾु बीहंदो, पर जेको तव्हांजे हथ में सॼो कमु आहे उन जा ज़िम्मेवार ज़ाहिर तव्हां ई आहियो। त इन करे जॾहिं असेंबलियुनि खे ई नथा मञनि त पोइ त पाण वधीक घुरिजे हिन ॻाल्हि जी आहे तव्हां सूबाई असेंबली खे वधीक वाइब्रेंट कयो, वधीक मुतहरिक कयो, असर्टिव कयो, तव्हां जेके कानून पुअर आहिनि उनखे इम्प्रूव कयो, जेके कानून ठहियल आहिनि उन्हनि खे एफिशिएंट कयो, फंक्शनल कयो, त घणो कुझु मुमकिन आहे। सवाल इहो आहे त हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल जंहिंमें हिकिड़ी अहिड़ी वफ़ाक़ी हुकूमत आहे जेका आइन खे नथी मञे, जेका ऑर्डिनेंसिस में रिलीज़ थी करे पार्लियामेंट जी सॉवरेनिटी खे नथी मञे, अरड़ियूं करीमी त उन में त वधीक पाण सूबाई हुकूमतुनि जो फ़र्ज़ु आहे त उहे वधीक संजीदा थियनि, सीरियस थियनि, एफिशिएंट थियनि, पर लॻे थो त हिकिड़ा ॾियण लाइ तयारु न आहिनि या वठी सघण जे क़ाबिल न आहिनि। नतीजे में ज़ाहिर आहे त एट दी एंड सफ़र माण्हू कनि। जामी साहब, सिंध जी सियासत में हिकिड़ी ॿी तब्दीली जा आसार नज़र अचनि था। नून लीग पारां सिंध जी सियासत में एंट्री खे कीअं था ॾिसो? ताज़ो ई एहसन इक़बाल पारां डॉक्टर कादिर मक्सी सां मुलाक़ात कई वई, उन खां पोइ पीपल्स पार्टी जे अहम अॻवान ख़ुर्शीद शाह सां पिणु मुलाक़ात थी, ऐं नून लीग जो चवणु आहे त हू सिंध में ईंदड़ आम चूंडुनि में वोट चूंडुनि में हिसो वठी सघनि था। उन्हनि जो इहो बि चवणो एहसन इक़बाल जो त अवाम उन्हनि ते भरोसो करे हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि खे वोट ॾे। कीअं था ॾिसो हिन ॻाल्हि खे? ॾिसो, सभिनी खां ॻाल्हि इहा आहे त मां किन मख़सूस माण्हुनि सां कुझु जमातुनि जे माण्हुनि जो मिलण खे नथो सम्झां इहा सूबे में एंट्री चइबो आहे। इहे हिकिड़ा सिफ़ारती सियासी हिकिड़ा मामला आहिनि जंहिंमें तव्हां वक़्ती तरह अचे पंहिंजी ख़बरूं ठाहियो था, तव्हांजी ख़बर अचे थी, ऐं इन खां अॻु में बि PMLN कंदी रही आहे ऐं असांखे PMLN जे अचण ते का अढ़ाई न आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, पर असुल ॻाल्हि इहा आहे त इनखे PMLN जा अॻवान किन अचे मख़सूस माण्हुनि सां मिलनि, का ख़राबु ॻाल्हि न आहे, पर इहा एंट्री न चइबो आहे हिनखे। एंट्री तॾहिं चइबो जॾहिं तव्हां सिंध जे इशूज़ ते उथी बीहो, सिंध जे इशूज़ जो दर्द महसूसु कयो, सिंध जे माण्हुनि सां गॾु बीहो, पंहिंजी तंज़ीमकारी कयो, ऐं उहा तंज़ीमकारी रुॻो फॉर दी सेक ऑफ पार्टी न हुजे पर फॉर दी पब्लिक हुजे। तव्हां सिंध में जेके बुनियादी मसइला उथनि था, बेटनि जो इशू थियो, बैरिया टाउन जो इशू आहे, ज़मीननि ते कब्ज़ा आहिनि, या जेके ॿिया केतिरा ग्रेट मसइला आहिनि, PMLN खे उन्हनि मामलनि ते बीहणो पवंदो, इनखे एंट्री चइबो आहे। बाक़ी हाणे तव्हां 2 सालनि खां पोइ अचे की 2 माण्हुनि सां मिली वञो फोटो सेशन ते, इनखे एंट्री सियासी माना में त कोन थी सघे। सियासी इल्म ऐं सियासत में त हिनखे एंट्री कोन चइबो आहे। एंट्री तॾहिं चइबो आहे जॾहिं तव्हांजी तंज़ीमकारी हुजे, तव्हां संजीदा हुजो ऐं PMLN खे इहा ॻाल्हि इहो स्पेस मिलियो। मां तव्हांखे तव्हांजी ट्वीट ॿुधाइणु चाहियां थो त नवाज़ शरीफ़ जॾहिं मोटी आयो हो सऊदी अरब मां, ऐं अञा इलेक्शन्स कोन थियूं 2008 वारियूं, त उन असांखे कराची में नाश्ते ते घुरायो। मां हुउसि हुन में, काज़ी असद आबिद साहब हो, ज़ाहिदा हिना हुई, तमामु घणा इलाही सुमरो हो, साईं गौस अली शाह वेठो हो। मां उन्हनि खे रूबरू तमामु तफ़सील सां नवाज़ शरीफ़ सां ॻाल्हायो। मां इहो ई हुनखे चयो त PMLN खे जेको तव्हांखे मुशरफ जे दौर में टको पैसो स्पेस मिलियो आहे, जेको तव्हांखे कालाबाग डैम जे बारे में असां सां बीहण लाइ हिते मौक़ो मिलियो आहे एंटी कालाबाग एक्शन कमेटी में, तव्हांजो जेको ही टोकन अंदाज़ आहे, मूं नवाज़ शरीफ़ खे एतिरनि माण्हुनि जे साम्हूं रूबरू चयो
जेकॾहिं तव्हां रुगो टोकन अचे साल 2 सालनि खां पोइ माण्हुनि खां मिली वेंदव, नाश्तो करे वेंदव, चांहि पी वेंदव, इनखे पॉलिटिकल एंट्री न चइबो आहे। एंट्री तॾहिं चइबो जॾहिं तव्हां सिंध जे मामलनि ते चिटा थी बीहंदव, जॾहिं तव्हां सिंध जे माण्हुनि जा जे सवालनि ते बीहंदव, जॾहिं तव्हां उनजे स्ट्रगल में बीहंदव, जॾहिं तव्हां सिंध जे माण्हुनि खे महसूसु कराईंदव त तव्हां रुगो वोट वठणु कोन ईंदव पर तव्हां सिंध जे माण्हुनि जे लाइ उथी बीहंदव, त पोइ ज़ाहिर आहे तव्हांखे माण्हू छो मोटी ॾींदा। पर हक़ीक़त इहा आहे त इहा प्रैक्टिस साबित सही कोन थी आहे। इन करे वीचारो पुराणो दोस्त आहे ऐं पाण हिकिड़ो संजीदो माण्हू आहे, पर इहा पॉलिटिकल एंट्री न आहे, इहा हिकिड़ी क़िस्म जी टोकन क़िस्म जी सरगर्मी आहे जेका सियासी पार्टियूं कनि थियूं। एंट्री जो मतिलबु आहे त तव्हांखे उन सूबे जी हसासियत खे सम्झणो पवंदो, उनजे क़ौमी सवाल ते बीहणो पवंदो, तव्हांखे उन्हनि जे माण्हुनि जे सवालनि ते बीहणो पवंदो ऐं रुगो ज़बानी तरह न बीहणो पवंदो, तव्हांखे सियासी तरह बीहणो पवंदो। अच्छा जामी साहब, इन्हनि मुलाक़ातनि जो मक़सदु छा थी सघे थो? जेकॾहिं तव्हां चओ था त इनखे एंट्री नथो चई सघिजे, त छा तव्हां सम्झो था त PTM खे भेरो ॿीहर मुतहरिक करणु या अपोज़िशन हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सो उहो स्पिरिट पाण में पैदा करणु चाहे थी मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़, चई सघिजे थो ईअं? ॾिसो न, ज़ाहिर हाणे इन करे मूं लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो सभिनी त टोकन हिकिड़ी क़िस्म जी एक्टिविटी आहे, मतिलबु हिकिड़ी अहिड़ी टोकन एक्टिविटी आहे जेका फ़िलहाल हिकु ॾींहं जी ख़बर ठही वेंदी, मिड़ई ॻाल्हि थी वठी MLA जा माण्हू मिलण आया ऐं ख़राबु ॻाल्हि मां नथो सम्झां, ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, शासक जो हिसो आहे, पर इहा नाकाफ़ी आहे, इहो तमामु इनसफिशियंट आहे। इन क़िस्म जे हिकिड़े वक़्ती तरह साल 2 सालनि खां पोइ अची मुलाक़ात करण सां सिंध जहिड़े सूबे में तव्हां पेर खोलियो, इहो नामुमकिन आहे। इहा ई ॻाल्हि मूं नवाज़ शरीफ़ खे, इलाही बख़्श सूमरे साहिब, गौस अली शाह, एहसन इक़बाल वेठो हो, ॿिया सभु माण्हू वेठल हुआ, मां हुन रूबरू लाइ चई त इहा ॻाल्हि असांखे काफ़ी तवील कचरी थी, इहो मुमकिन न आहे त तव्हां करे सघो, तव्हांखे उनजे बारे में संजीदगी सां सिंध जे माण्हूअ सां गॾु बीहणो पवंदो ऐं सिंध जे बुनियादी क़ौमी ऐं जेके ॿिया सुवाल आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे सिंध जे आवाम जो आवाज़ु खणणो पवंदो। असां त कोन ॾिठो हिन वेझे में बैरिया टाउन ते को PMLA ॾिठी या ॿिए पंहिंजे मामले में ठीकु आहे, हिकिड़ा बयान ॾिनऊं, पर तव्हांखे सूबे में एंट्री खपे, वोट खपे या तव्हांखे पार्टी जो बेस खपे, त पोइ ज़ाहिर आहे उनजे लाइ जेका संजीदगी घुर्बल आहे ऐं कमिटमेंट घुर्बल आहे उहा फ़िलहाल मां कोन थो ॾिसां। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, जामी चांडियो साहब जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, हुननि जो चवणु हो त इनखे टोकन मुलाक़ात चई सघिजे थी, पर इनखे सिंध में सियासत जे अंदरि एंट्री नथो चई सघिजे, जेकी मुलाक़ातनि जो सिलसिलो हींअर शुरू थियो आहे। हुनजो चवणु आहे त सिंध जे ॿरंदड़ मामलनि ते विख सां मिलाइण ऐं आवाम सां गॾु बीहण खे चई सघिजे थो सियासत में एंट्री। जेसिताईं सिंध जे मामलनि ते सिंध जे आवाम सां गॾु जेका पार्टी न बीहंदी, तेसिताईं उहा पार्टी सिंध में कामयाबी न माणे सघंदी। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।